Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardasbah al-Bukhari al-Jufi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bid'awati fid darain. Bab saati allati fi yaumil qiyamah. Utai ke bab nerangno waktu allati kang fi yaumil qiyamah kan tetap dalam dina kiamat, dina kiamat. Dalam fi yaumil jumat, dalam dina Jumat. Yaitu waktu yang disebutkan sebagai waktu yang mustajab. Wa bi sanadin sahih muttasilin ila Imam Al-Bukhari qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara kunutut sapa Rasulullah yaumul Jumatin dalam dina Jumat. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah fihi tetap ing dalam dina Jumat saatan utawi waktu la yuwafiquha kang ora nepaki ing wektu sapa abdun kawula muslimun kang muslim bahwa hale utawi kawula iku ka imun jumeneng yusolli salat sapa si muslim yasalullah nyuwun sapa si muslim niki abdun muslim Allah taala ing Gusti Allah taala syai'an ing suci-wici ila atahu kejaba paring sapa Allah ing muslim iyahu ing syai' yang diminta itu. Wa syaralan isyarah sapa Rasulullah biadi kelawan astanya Rasulullah yuqaliluha ngidekaken sapa Rasulullah ing waktu yakni sedikit waktu ada waktu yang dengan cara begini atau sedikit siapa yang berdoa di waktu itu maka mesti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirahasiakan. Makanya kalau hari Jumat iso mulai isuk sampai maghrib ndonga terus nepake waktu yang pas mustajab. Karena itu kalau hari Jumat itu sekolahnya libur. Sekolah libur, kerja libur, pakon kan ngetehno ndonga. Tapi dulu Daud Yusuf mengatakan justru hari Jumat itu untuk semangat. Karena itu hari yang mulia, dari sekolah harus masuk, kerja harus masuk. Ya memang hasil dunia ini masih digenggam oleh orang lain. Sehingga perai internasional itu Sabtu sama Minggu. Sabtu itu Yahudi, Minggu itu Nasrani. Di negara-negara Muslim kayak Saudi dulu nggak mau. Saudi itu Kamis sama Jumat pada sekolah. Tapi sekarang dipegang sama ini Muhammad ini putra mahkota hingga ortok koboi dirubah jadi. Kalau di Brunei itu Jumat sama Minggu di Brunei. Jadi Sabtu masuk, hari kecepit itu masuk di Brunei. Sementara kita yang dulu hanya hari Minggu perayanya sekarang ikut-ikut Sabtu sama Minggu tiap hari diperpanjang. Ya, berarti yang melak libur internasional yang dikuasai oleh Yahudi sama Nasrani. Jadi kalau Dewi kangge tukang-tukang niku, tukang sing kerja kangge pondok itu biasanya kan 10 dino dibayar sepisan. Gak ada libur. Di kulatur tukang-tukang pondok niku baik yang di pondok apa yang di SD Asunia apa yang di sana pondok Manula di Pondok Walu. Semua saya atur begitu.
Di Sabtu sampai Kamis kerja, Jumat pray. Jadi gajian hari Kamis, seminggu sekali, tidak 10 hari sekali. Jumat pray. Ternyata senang mereka dia saya buat cara begitu, malah senang. Pun saya ngoten mawon. Nah kemudian karena ini memang dirahasiakan, maka banyak ulama yang ijtihad yang macam-macam, yang mungkin sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Ono akeh sing ngarani kalau waktu itu waktu diantara khutbah ini. Jadi ketika imam itu julus istirahat antara dua khutbah, itu waktu mustajab. Ono pancen wong nak titeni. Itu kan hadisnya kan qaimun yusolli. Jadi sholat, berdiri sholat. Titeni iki angger waya khutbah istirahat tunggu itu imam duduk antara dua khutbah, moro-moro takbir sholat. Ada 2 orang di Al-Falah saya lihat itu. Oh iki jazah iki rupanya dikandani lek waktu mustajab itu di antara 2 khutbah. Ya untung hanya dia yang dapat ijazah. Lalu sak masjid oleh ijazah ngono terus dilakoni bareng-bareng lah payah. Begitu khotib duduk setelah khutbah pertama geruduk ngadeg kabeh salat kabeh lah gak karu-karuan masjid. Oke lah memang khutbah tidak mustahil kalau sa'ah mustajabah ini ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Tapi nggak perlu berdiri, nggak perlu sholat. Mengapa? Karena orang yang sholat Jumat, orang di masjid nunggu jamaah itu sudah seperti sholat. Apalagi ada hadis hadis kalau nggak salah yang mengatakan al khutbatani fiha maqama rak'ataini minadz zuhur. 2 khutbah itu sudah menempati 2 rakaatnya zuhur. Berarti Anda diam insot perhatikan khutbahnya imam itu sudah fi shalah itu gentine 2 rakaat zuhur. Jadi nggak usah takbiratul ihram terus sholat 2 rakaat sendiri, nggak usah. Tapi kalau itu dilakoni wong akeh ayo payah di masjid ya. Cuma Abu Hurairah sendiri itu berpendapat setelah asar. Jadi ada seorang tabi'in yang diseret sama Abu Hurairah, tengok kene ndonga iki waktu mustajabah. Kata si rawi hadis ini Abu Hurairah. Maka muridnya membantah, loh jari ini dalam keadaan apa? Qaimun yusolli, berdiri sholat. Istilah tak kandani lungguh sih gitu. Akhirnya duduk di sampingnya Abu Hurairah dikandani. Kita nggak boleh sholat setelah waktu asar, itu waktu karoha, ya kan? Kan haram sholat mari asar. Tapi kita duduk di masjid ini menunggu jamaah maghrib itu sama dengan di dalam sholat. Jadi inilah waktu mustajab. Sebab kira-kira yang dibuat kiasan sama Abu Hurairah, ketika Allah menciptakan dunia seisinya ini, maka diterangkan dalam hadis Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat di akhir hari. Berarti itu hari waktu yang paling mulia. Wallahu a'lam. Babun idza nafarun nasu 'anil imam fi syaratul Jumat. Idza nafarun nalikani tumayu sapa annasu para manusa 'anil imam sangka imam fi syaratil Jumat ing dalam salat Jumat. Fa syaratul imam maka uta salat imam wa man bakiran wa kang sekeri sapa siman jaizatun iku wenang yani sah.
Wa bihi qala hadatsana Muawiyah ibn Amr qala hadatsana Zaidah an Husain an Salim ibn Abil Ja'ad qala hadatsana Jabir ibn Abdullah qala bainama nahnu ing dalam antarane utawi kita nusolli ku salat sapa kita ma'an Nabi bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam id akbalat dumadaan teko apa irun rombongan dagang yang punya itu siapa? Abdurrahman bin Auf yang punya. Diterangkan dalam riwayat yang lain yang punya itu rombongan dagang itu Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang terkaya di antara para sahabat. Tahmilu gawa apa rombongan untan-untan ini ta'aman ing panganan. Faltafatu ilaiha mongko padha noleh sapa kaum ilaiha marang hatta mabakiya sehingga orang keri ma'al Nabi bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan kejaba sapa wong 12 wong lanang. Fanazalat maka temurun apa hadil ayat wa idza ra'au tijaratan nalikane ningali sapa kaum tijaratan ing dagangan aulah wonto ing lelahan infaddu ilaiha mongko lumeber sapa kaum ilaiha marang tijarah wa tarakuka qaiman lan tinggal sapa kaum ing sira Muhammad qaiman hali jumeneng. Sehingga di antara madhab kalau nggak salah Imam Malik kalau nggak salah bahwa adadul Jum'ah itu minimal 12 orang karena pakai hadis ini 12 orang berarti sah 12 orang. Tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i ya tetap harus 40 orang dan itu mustautin. Kalau anak pondok itu mukim bukan mustautin. Wajib Jumatan tapi tidak menjadikan sahnya Jumat. Mulane kemarin ketika PPKM ya sholat Jumat tapi dibaleni zuhur. Nggih. Karena yang dari mustautin hanya berapa kemarin? Ada atau enggak kemarin? Bab sholati. Ya kita kan ambil yang akhwat, ambil yang hati-hati. Bab sholati, bab sholat badal Jum'ah sa'awisi Jum'ah wa qabla sa'durmi Jum'ah. Wa bihi laqal hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala khabarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah yusolli iku salat sapa Rasulullah qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur rakaatain ing 2 rakaat wa ba'da sa'wisi zuhur rakaatain ing 2 rakaat wa ba'da maghrib sa'wisi maghrib rakaatain ing 2 rakaat fi baitihi ing dalam Kanjeng Nabi wa badal isya lan sa'wisi isya rakaatain wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi la yusolli iku ora salat sapa Kanjeng Nabi badal Jum'ati sa'wisi Jum'atan hatta yang sorifu sanggo mungkut sapa Kanjeng Nabi fa yusolli mengko salat sapa Kanjeng Nabi rakaatain ing 2 rakaat. Dadi 2 rakaate di dalem itu sunahnya di dalem. Tapi lah sampean mari Jumatan terus mulai neng pondok baru 2 rakaat ba'da Jumat paling gak dilakoni paling. Jadi ya daripada khawatir gak dilakoni ya wis ya ba'da Jumat ya di masjid saja sudah. Timbang gak dilakoni. Memang afdalnya ya di rumah. Babu qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Faidha qudiyat mengko nalikane wis den tekani apa as-sholatu sholat fantashiru mengko sumebyaro sira kabeh fil ardi ing dalam bumi wabtaghu lan nupriya sira kabeh min fadlillah sangka anugrahi Allah. Wa bi laikal hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Abu Hazim an Sahl qala kanat ana iku fina tetep ing dalam kita sapa imra'atul mawadun taja'alu kang dadi ana sapa imra'ah
ala arbi'a ing atase ala arbi'an ing atase difamul dina Rebu fi majra'atin ing dalam napa ing dalam sawah ing dalam kebun lah kedue si imra'ah silkon ing silek ya nama jenis panganan lah, nama janganan. Pakanat mongko ono sapa imra'ah idza kana nalikane ono apa yaum Jum'ah dina Jum'ah tanjiu bedol sapa si imra'ah usul silki ing pira-pira bongkote silek ya jenis tanduran kata tanduran yang bisa dimakan ya ini rambanan lah, jenis rambanan. Kata ja'alu maka ndadekno sapa si wadon ing silek wa fi kidrin ing dalam kendil. Cuma taj'alu nuli ndadekno sapa imra'ah alaihi ing kendil wau kebetulan isa gegem min syairin sangka jagung cantel tadhanuha kang giling sapa wadon ing sagegem syair wae fatakun mengko ana apa usulusi apa bongkote jangan silek wae arqahu iku duduhe jagung cantel wa kunna lan ana sapa kita lan syarifu iku mungkur sapa kita min sholatil jum'ati sapa salat Jumat fanusallimu maka ulo salam sapa kita alaiha ing atase wadon fa tuqarribu maka marakno te nyuguhno dalika ta'ama ing mungkon-mungkon panganan yaitu jagung candel sak gegem dikae duduh wau napa bongkoti silek wau atau ama ilaina marang kita fanal aku mengko nglamuti sapa kita ing dalika ta'am wa kunna lan ana sapa kita natamanna iku arep-arep sapa kita yaumul jumaati ing dalem dina Jumat di ta'am ya krana panganane si wadon dalika mengkono-mengkono panganan ternyata itu enak sehingga mereka para sahabat ini khususipun cinta niki Sahal niki seneng lah arep-arep kapan Jumat maneh moko lek mari Jumatan mampir nang mewah kejuguhe panganan itu. Gak jelas siapa nama perempuan ini, kalau nggak salah ini mungkin sahabat Ummu Aiman kalau nggak salah, yang mana kanjeng Nabi pun juga sering ke situ dan Abu Bakar pernah ngejak Sayyidina Umar untuk singgah ke rumah Ummu Aiman sebagaimana kanjeng Nabi sering pinarak kalau setelah Jumat ke rumah Ummu Aiman. Begitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar pinarak ke dalamnya beliau, maka Ummu Aiman nangis. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Jawab dia, iya aku ingat Rasulullah. Kenapa kamu tangis ya Rasulullah? Dia sudah fil mala'il a'la, di tempat yang lebih luhur daripada kumpul-kumpul dengan kita ini. Jawaban Ummu Aiman, iya beliau nyaman berkumpul dengan al-mala'il a'la, tapi aku tangisi dengan putusnya wahyu dari langit. Dulu kalau ada kanjeng Nabi ada masalah apa-apa, putusan langsung dari Allah. Sekarang sudah nggak ada lagi semacam itu. Maka Abu Bakar nangis setelah dibilang begitu. Wa bi laqal hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala hadatsana ibnu Abi Hazim an Nabi an Sahal bi hadza kalawan kisana. Wa qala lan dawuh sapa Sahal ma kunna ora ana sapa kita nakilu iku turu kailulah sapa kita. Dadi turu kaya lae didekek mari Jumatan. Wala nataghadza
lan ora makan siang sapa kita ila ba'dal jumati kejaba sawise Jumatan. Ini hadis ini tidak berarti menafikan untuk wiridan ya. Karena teman-teman di sebelah itu mengatakan hadis ini berarti mengatakan wiridan itu makruh. Wiridan itu bid'ah. Perintahnya Quran idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Setelah selesai sholat ya harus membiar ke bumi, di bumi ini cari beli apa belanja apa. Wabtahu min fadlillah. Mulane setiap masjid ngarepe ana pasare kan ngoten iki kan. Tata kota kan begitu kan. Kulon lapangan masjid terus ngarepe masjid lapangan etane lapangan pasar. Gitu lapangan kalau di Kencong ini gitu lapangan kantor Wedono lapangan Bui begitu. Dulu di Muhammadiyah itu Bui. Apa tahu di Bui di situ zaman Jepang dulu. Di dalam hadis diterangkan, di dalam kaidah usul fikih itu kalau ada perintah setelah nahi, ini perintah tidak menunjukkan wajib, tapi perintah lil ibahah. Ini kan ada larangan. Idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah. Kalau dengar adzan segera tinggalkan. Harus segera datang ke masjid dzikrillah wa dzarul baik, tinggallah jual beli. Tapi setelah Jumatan idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau ada amar setelah nahi itu yadullu alal ibahah. Sama dengan masalah syaid, masalah berburu. Kita kalau ihram itu kan kita haram berburu haram. Tapi setelah selesai ihram, setelah tahallul silakan berburu. Wa idza halaltum fastadu. Nalikane wis tahallul sapa sira kabeh fastadu moko berburu sira kabeh. Ini berburu ini diperintahkan tapi la yadu alal wujub. Tapi yadu alal ibahah. Ini. Nah perkara sampean arep blonjo monggo. Tapi jangan meninggalkan wiridan. Sing apik wiridan sih. Terus setelah itu belanja. Karena itu di depan masjid pun biasanya ono pertokoan, nah silahkan belanja. Babul qailah batal Jum'ah. Berangno qailah turu kailulah sausi Jum'atan batal Jum'ah. Wa bi laqal hadatsana Muhammad ibnu Uqbah Asy-Syaibani qala hadatsana Abu Ishaq Al-Fazari an Humaydin qala sami'tu Anasan rusul sahabat Anas bin Malik yakul halidawu sapa Anas kunna ana sapa kita nubakiru iku berangkat isu-isu an sapa kita ila Jum'ati marang Jum'atan tuman nakilu nuli turu kailulah sapa kita sause Jum'atan wa bi laqal hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Abu Hazim an Sahal qala kunna ana sapa kita nusolli iku salat sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al Jum'ata ing Jum'atan semata kunu nuli tenemu apa alqailatu turu kailulah. Kitabul khauf Allah alam bismillah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina taubah taksil li kulli haubah wastur lana aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la bitisabin bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadata suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanai walhamdulil ilahi fil bad'i